नमस्कार बंधुरा आमी सुदीप्ता मन्स किचेन उइथ डेली फुडे आपनादेर सकलके जानाई आरो एकबार स्वागत। आशा करी आपनारा सकले खूबई भालो आछेन। लकडाउनेर जोन्नो आमरा एखोनो ग्रामेर बाड़ीतेई आछि। आमादेर सकलेर बाड़ीते तो चिकेन रान्ना होयेई थाके। आजके आमी आपनादेर साथे शेयार करब माटिर हाঁড়িতে दम चिकेन बा चम्पारण स्टाइलेर चिकेनेर रेसिपि। आसुन बंधुरा आर कथा ना बाड़िए रेसिपिटी शुरू करी। दम चिकेन बानानोर जोन्नो 1 किलो चिकेन भालो करे धुए जल झरिए रेखेछिलाम। मांसटाके मैरिनेट करे नेब। तार जोन्नो एकटी बड़ पात्रेर मध्य निये निलाम। एकटा गोटा लेबुर रस दिए दिलाम। स्वाद अनुसारे दिए दिच्छी लवण। निয়েছি हाफ टेबिल स्पून हलुदेर गुঁড়ো, हाफ टेबिल स्पून धने गुঁড়ো, हाफ टेबिल स्पून जिरे गुঁড়ো और 1 टेबिल स्पून काश्मीरी लंकार गुঁড়ো। एते कालारटा खूबই सुंदर है। पुरोटाई दिए दिलाम। 4 टेबिल स्पून आदा रसुन और काँचा लंकार पेस्ट। आमी 5टा काँचा लंका पेस्ट करे निয়েছি। दिए दिচ্ছি हाफ टीस्पून गरम मशलार गुঁড়ো। 5टा बड़ साइजेर पेঁয়াজ छोटो कुचि करे निয়েছি और एकटा मीडियम साइजेर टमेटो सेटाकेও कुचि करे निয়েছি दिए दिलाम। निয়েছি 150 ग्राम सर्षेर तेल। तेलटाके आगे थेके गरम करे रेखेছিলাম। मांसेर मধ্যে अर्धेकटा तेल दिए दिচ্ছি। परे आबारो अर्धेकटा तेल व्यवहार करब। एबार समस्त किछुके हाथ दिए भालो करे मैरिनेट करे निচ্ছি। मांसेर मধ্যে आमी कोनो लंकार गुঁড়ো व्यवहार करलाम ना, जेहेतु काँचा लंकार पेस्ट व्यवहार करेছি एबं परे मांसेर मধ্যে गोटा गोलमरिच व्यवहार करब। आपनारा यदि लंकार गुঁড়ো दिते चान ताहले दिते पारेन। मांसटाके एकटू टाइम निये खूब भालो करे मैरिनेट करे निते हबे। आमार रेसिपिटी आपनादेर यदि भालो लेगे थाके अवश्यई एकटा लाइक करबेन। आमार चैनलटी जारा सबस्क्राइब करेछेन तादेरके असंख्य धन्यवाद। और जारा एखोनो आमार चैनलटी सबस्क्राइब करेननि तादेर काछे अनुरोध रइल चैनलटी सबस्क्राइब करे नेওয়ার। पाशे थाका बेल आइकनटी प्रेस करे अल करे देबेन परवर्ती भिडियोगुली सबार प्रथमे देखार जोन्नो। मांसटाके 5-6 मिनिट मतो खूब भालो करे मैरिनेट करे निয়েছি। एबार 30 मिनिटेर जोन्नो ढाका दिए रेखे देब। दम चिकेनटा जेहेतु माटिर हाঁড়িতে बानाबो तार जोन्नो एकटा माटिर हाঁড়ি निয়ে নিয়েছি। गरम करा जे अर्धेकटा सर्षेर तेल रेखेছিলাম सेटा हाঁড়ির মধ্যে দিয়ে দিলাম। दम चिकेन बानाले अवश्यई तेलटाके गरम करे निते हबे। एबार तेलटा এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো হাঁড়ির মধ্যে মাখিয়ে নিচ্ছি। এতে করে হাঁড়ির মধ্যে যে ছিদ্র থাকে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। পুরো হাঁড়ির মধ্যে তেলটা ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার কিছু গোটা মশলা দিয়ে দেব। দুটো তেজপাতা 2 টুকরো করে দিয়েছি। 2 টুকরো দারচিনি, 3টে নিয়েছি ছোট এলাচ, 25টা মতো নিয়েছি গোটা গোলমরিচ আর হাফ টিস্পুন গোটা জিরে দিয়ে দিলাম। এবার ম্যারিনেট করা মাংসটা হাঁড়ির মধ্যে সাজিয়ে দিচ্ছি। এই রান্নাটা মাটির হাঁড়িতে করলে খুবই সুন্দর হয়। মাটির হাঁড়ির যে গন্ধ তাতেই মাংসের স্বাদটা অনেক গুণ বাড়িয়ে তোলে। মাংসটা ভালো করে সাজিয়ে দিয়েছি। ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি 5টা কাঁচা লঙ্কা আর 2টো গোটা রসুন। সব কিছু দেয়া হয়ে গেল। এবার হাঁড়ির মুখটা ভালো করে বন্ধ করে দিতে হবে। এই রকম একটা মাটির সরা নিয়েছি ঢাকা দেওয়ার জন্য। কিছুটা আটা মেখে রেখেছিলাম।
এটা দিয়ে হাঁড়ির মুখটা ভালো করে বন্ধ করে দিচ্ছি, যাতে ভেতরের ভাপটা বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে। হাঁড়ির মুখটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়েছি। এবার গ্যাসের ওপর বসিয়ে দেব। গ্যাসটা অন করে দিলাম, একদম লো ফ্লেমে করে দিচ্ছি। এবার হাঁড়িটা গ্যাসের ওপর বসিয়ে দিলাম। রান্নাটা 40 মিনিট মতো হতে দেব। 15 মিনিট পর আমি একবার গ্যাসটা বন্ধ করে দিচ্ছি। হাঁড়িটা এইভাবে একবার ঝাঁকিয়ে দেব। আপনারা সুতির কাপড় ব্যবহার করবেন এবং অবশ্যই গ্যাসটা বন্ধ করার পরই এইভাবে ঝাঁকাবেন, তাহলে মাংসটা সব দিক দিয়ে সমানভাবে সেদ্ধ হবে। গ্যাসটা অন করে লো ফ্লেমে করে দিয়েছি। আবারও 15 মিনিট পর গ্যাসটা বন্ধ করে একইভাবে হাঁড়িটাকে ধরে একটু ঝাঁকিয়ে দেব। 40 মিনিট পর গ্যাসটা বন্ধ করে দিলাম। এর মাঝে আমি আরেকবার হাঁড়িটাকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিলাম। 10 মিনিটের জন্য এইভাবেই রেখে দেব, তাহলে মাংসটা ভাপের মধ্যে আরও ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে। 10 মিনিট পর ফিরে এলাম। এবার আমি হাঁড়ির মুখটা খুলে নিচ্ছি। হাঁড়ির মুখটা খুলে নিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মাংসটা কীরকম রান্না হয়েছে। দেখুন বন্ধুরা, রান্নাটা কত সুন্দর হয়েছে। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনারা সকলেই ভালো থাকুন ও সুস্থ থাকুন। আজকের মতো বিদায় নিলাম। ধন্যবাদ।